الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا अबदा। ये किस्सा है दारो रसन 199 बरस का 2-4 दिन की बात नहीं। आंधियों में एक दिया जलता रह जाएगा। मैं खुद तो जल जाऊंगा लेकिन मेरा नक्श पा रह जाएगा। कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाता है। रब्बुल जलाल वल इकराम की अजीमुल मर्तबत किताब कुराने मजीद फुरकाने हमीद से मैं कुराने मजीद फुरकाने हमीद के लिए दावत देता हूँ। अजीजम हाफिज नफीसुर रहमान साहब को वो तशरीफ लाए और कलामुल्लाह की तलावत उज़्मा की सआदत हासिल करें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله
المؤمن المهيمن العزيز هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.